क्रमांक 4 चरणेर में यायचा 4 चरणे में नतमस्तक मेलाचा हो अजर सुंदर असो हमार बापूजी पुण्यतिथी निमित्त ते कार्याचे सुंदर असो पार पडते करा वसुदेव सुदम देवं कंसचाणूर मर्दनम देवकी प्रमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे जगद्गुरु सेवालाल महाराज की जय गोपाल कृष्ण भगवान की बाल योगी योगानंद बापू की संत ईश्वर सिंह भगवान की महानंद श्री रामराव महाराज की परम पूज्य लक्ष्मण चैतन्य बापू की बोलो रे भाई सब संत की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ
તમારે ચિંતન કરવું ધ્યાન કરવું વાહ તો મને તને કને તે જરૂર અને ભલે કાની કમી લોકો પણ મન લગાન સાંભળાવે હાવ નહીં કોની કઈ એક નંબર જ્યાદા દામ રે તો ની રાખલ હોળો જ રસ કરોડો ગજબ ગજબ પૂરું કરે એક ની હો હા જ્યાદા કે દામડું રે ની વો ભજન ભી સાંભળે ની અને ભજને સામુ ધ્યાન ભી રહી જરૂર હું રોજ કઈ બોલો છું હું જ કળે છે આપણે ભજન મુંડા હાલત આપણે દખાવ છે વાહ વાહ वो कहीं बोलो जो नस कळज मधुर भजने साम कतई ध्यान रे नहीं पण आता जे बैठे लोग छ वाह और इन रोज 100% भजने साम ध्यान छ शाबाश कोणी के एक चित्त नाम दरड धरी मना हरिसी करुणा येली तुझी भगवान परमात्मा ना आपण करुणा आयवाळ छ वाह वाह जरूर आवज हाव नहीं कनाव छ पण जेव्हा मेंबीचा देठ तुटे तेव्हा सका भगवान भेटे भगवान मळ छ वाह वाह भगवान कांबळे नहीं मीराबाई भगवान મળો જનાબાઈ ભગવાન મળો સાવતાબાઈ ભગવાન મળો ગોરોબાન ભગવાન મળો તમને નામને કામ મળે ની મળે વાળો આપણે બી મળે છે હાવ ની પણ આપણે કના ભગવાન મળે માલમ છે કે કના આપણા 8 દન પૂર્ણ વેદ આવશે હાવ 8 દન પૂર્ણ વેદાવ નવરાત્રી જે 9 દન રસ વાહ જનભાઈ સાંજે ટાઈમે ભગવાન મળે હાવ ની મળે છે કની મળે છે મળે છે જરૂર હું ભાઈ આંગણે માંથી જાવ છે તો પાર માં ઘટે તરી જાવ છું જાવ अरे जे आत्रा कोई तपस्या करे जो म्हणून कोणी आबे जाणे देव द काय देव मळो कोणती छ जरूर आता आपण नवे दिन कधी देव मळ जाय की મળે मळे नाही હાવ कारण भगवान परमात्मा रासो नाम चिंतन करा तुझ आहे तुझ पशी परी तू जागा चुकला છે આપણે કંસ भगवान વાહ વાહ भगवान इन धुंडेर गरज छेनी देव पहायासी गेलो माझा देव झाला. हनुमान આપણે કને देव छ વાહ વાહ पण देवेने ढूंढणं वसो लागत छ हाव ની पण काही कारण भगवान परमात्मा रासो भजन करा एक चित्तेती भजन करा हो आणि शांत सांभाळा वाह. कारण की बापूजी पुणे ते चिंतेती તમાર सेवा हमार सामोई છે અને हम बड़े भाग्यवान था हाव नहीं कोणी काही जरूर बड़े भाग्यवान था की आजर सोन्याचा दिवस आहे अमृते पहिला. आजर सोनेश्री कोतन छ वाह. ये तनेर में તમાર सेवा हमने साधे મળगी जरूर कारण बड़े भाग्यरो तन रोज पण गणरायाने दिशमदेर में प्रार्थना करा आणि आगे अभंगाची आपण सुरुवात करता जो गणरायाने प्रार्थना करू लागस मामा का करू लागस भजन हाव नहीं का करू लागस वाह वाह सुरुवातीला गणरायाने प्रार्थना करे शिवाय कृषी कार्य सिद्धीन जायनी जायनी कृषी कार्य सिद्धीन जायनी करत वो गणरायाने प्रार्थना करू लागस नमीला गणपती माऊली सारादा आधी गुरुराया दंडवत वाह. गुरुदेवाच्या चरणी में नतमस्तक मेला गुरुदेवा चरणी नतमस्तक ठेवू आपल्या स्तुतीला द्यावी वाह. वासो भगवान तू शेरो दयाळूचे सूत्रधारी बाहुली नाचे भीतरी तरी कृष्णाची दोरी क्रोधे नसे आता भगवान तर हातेर मै सारी वाह, वाह. दोरी करण उद्देश शब्दर मै गणरायाना वंदन करा आणि आगे कार्यक्रम करा करू मतो गणपती गणेना हात जोडू झाले ना राम रामी करू से राम रामी छसेना हाजर वाह, वाह. बेटी होईत मामा याडी बापेन हाव नी. ओ लारे बेटी जोगळे माता अंग बेटी जोगळे बात नेशिने राम रामी करताळे मार छोटे से कार्याला सुरुवात कर बुधीरा Yeah.
छी वाह. तार चरणे में माता में जपुदी रो तुझी दाता चरणे में मेलू माता वाह, वाह. जपुदी मनवता गाऊं सुमा तारी कथा प्रभु तार कथा गाऊं था हाँ, वाह. ये तने शुद्ध कर मने न धीर दे दे संसार में सुख कधी ही छेनी 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 संसार में सुख छेनी बाई कधी छेनी हाँ, वाह. सुख कथ મળે છે સુખ કેરે મય છે વાહ, તો વાહ. તમને નામને કળી જાય ભજને બદલાવી દેંગી વિજય ભીમરાव राठोड हे भोवरे समिती मंडळ हरेवाळा जांभोरा मंडळी रे 51 रुपये देणगी धन्यवाद धन्यवाद करा पितांबर पेळो पिळो पितांबर पेळो पिळो चंदनेर शोभटिळो शाबास पेलो मानतो न मळो वाह परशुराम गाये वाळो प्रत्येक गणेन ध्यान करुगने हात जोडू जाणे राम रामी ससेन करताळे गणरायण हात जोडा आणि छोटे छोटे सुरुवात करा का हो जो गणरायण वंदन करे शिवाय तुझी कार्य सिद्धी जायनी करत तो ध्यान हो लागत परंतु प्रभु तू बुद्धीरो चालत छी वाह. तर हातेर मेसारी दोरी चक्रम तार ध्यान के जसो आपण मराठा समाजेर कीर्तनकार रस मराठा समाजेर कीर्तनकार रस हा बनी. सुरुवात येते अभंगेची सुरुवात करस हा बनी. पहिलो सुरुवात अभंगेची सुरुवात करस कोणी काही मने करे तने करे तिधर भजन के देऊन भजन करत ना वाह वाह खचरी हो भक्ती करू मन क्या भक्ती करू मन क्या हा. भाव करू बाई हा भक्ती करू मन क्या आणि भाव करू बाई हा बनी अब भावेर में भक्ती में फरक कत राजा कोणी देख घणो फरक से भाई छप्पन मामा फरक घणो फरक पाऊस पाऊस काळ आवो हा बनी पाऊस आले तर नाव गे आओगे बाजार में चले गए चले अब जाहिर बात में दुई जना सोबत राणी हा बनी दुई जना सोबत राम मगला पाणी पडलो छत्री तिरलेला एक छत्री तिरलेला गला वाथरा पाणी पूजा है पाणी पडलो मगला छत्री तिरलेला वाह वाह जनतार बेटा का तू आज थांब केला को मलो कोणी कोणी मनी आयल कला तार सोबत कोण मगला देताय? तुकी मी आड मापले तिकडे मन जाऊन मगला कोण भावाई कळी नी काही कळी नी मगला दोन भाव कोण करता माऊस मार मारा काही कळी भक्ती कळू मन क्या हा वाह. आणि भाव कळू बाई मन घ्या हा वाह अब जाते बरोबर बरोबर विचारो हा बनी दादा छत्री केवढ्याले मगला 200 रुपये 200 मगला तू होतो सर होटो सर काय करा मगला भसड को 30 रुपये काढून ते देतात हा बनी हावडी मगला तू होतो सर मगला दादा केवढ्याले छत्री तू मराठी फुल बोली हावडी मगला दादा छत्री किती दिली मगला 200 मगला याडी आहे तो पाऊस फायदा करत करूच मगला एकदम 30 रुपये करू सर हा बनी मगला दादा 200 की काही नाही दी 50 रुपये वारे वा भाव काही गेला भक्ती करू मन क्या भाव करू बाई मन घ्या हा मगला दी 50 रुपये हा कोरमातीने हात लगाले तो बाई गेला कुठल्याला कशी भेटेल 30 रुपये कदरे गे आणि 50 रुपये कदरे गे गेला पण आपण मनेर बाई परबाती टाइम छकला बोंगरी टाइम छ हा बनी गेला बाई 200 तक जाऊ दे केला पण असं करा जे भावेर बाई पण लायक वो भावेर बाई तुझले तर 100 रुपयांचा तरी जय जय आपको होटो आवनी मगला याडी आहे मगला 100 रुपयांले जाण कर घर बळ बस भूक लागतो वाह. बीजे मगला 25 रुपयांदा 25 रुपयांदा
आजी क्रियोस आहे मतलब 25 रुपयांदा और आसो काता होगो और आसो ओरिजिनल रिशेर में आओ हाव नी और केला गो 25 आहे मत सोय मत छत्री फुकट झाले फुकट झाले सगळं आपण तिथं ते फुकट बांगर वादे दी मागी मगला एकच कोणी अब एक छत्री फुकट देरो काय मगला आपण तिथं म्हणजे दोन जण एक काम याव जाव कारण भाव आणि भक्ती दोन संगम आहे म्हणजे काय विचार आहे आपण जर विचार आचार त्या शुद्ध वेगो आचरण शुद्ध वेगो देवीने जरूर आपण करू ना असं कारण अभंग माध्यम मेती तो चार चरणे जोडो असा अभंग सुंदर असा अभंग कोणी कोणी ठिकाणी फरक केला गे रूप पाहता लोचनी विठ्ठल परवा तोहा माधव परवा वाह भगवान परमात्मा कर तर मने ते भजन किदे हा ही भजन सांभळ जाधव आचारी सोनाशी इंद्र संपती 101 रुपया सुदाम शास्त्री अंभोरा इंद्र संपती 101 रुपया देने धन्यवाद हमारे जाभोरा हा धन्यवाद हमारे गुरुजी सुदाम शास्त्री हमारे साहित्य मंडल हाँ उन्होंने साथ 101 रुपया देंगे धन्यवाद उन्होंने साथ हमारे मोठे भाई मारो विलास भाऊ राठोड रहिवाड़ो कारखेड बिहारी शांति सुधा मंडळीनं 51 रुपया देंगे धन्यवाद धन्यवाद करताळी आसो भगवान परमात्मा नामेर चिंतन के नामाचे कीर्तन साधन पै सोपे जळतील पापे जन्मांतर जजर मेरो पाप प्रत भगवान भजन करून आगाच संसार में तो प्रत्येक लोक था वाह वाह संसार में तो प्रत्येक था हावनी ईश्वर
વર્ષે બાપુજી બી સંસાર કીધો પણ સંસાર કરત સાર સાર કરી લીધો હાવની હો જો આપણે કદી વદરાપની વે વાળો આપણે કરી હતી વદરાપની વે વાળો હાવા પણ ફક્ત આપણા આચો બોલે શીખા વાહ, વાહ. એક મે આચો રેર શીખાવા જરૂર. એક મે કે આદર સન્માન કરેલો શીખાવા હો ધન્ય માનો તમારે તાંડેર મે બાર કે સુતાંડો પણ ખૂબ કઈ પ્રેમળ છે હાવની. ખૂબ કઈ જીવાળો છે વાહ, વાહ. કારણ આપણો કદી બી જડી રહ્યા ભગવાનનું નામ ભજન હોતી મને શાંતતા મળે છે મળે જ એક નહીં. ભજન મે મહારાજ બોલે છે કઈ હર દેશ માં हर देश मां વાહ परदेश मां परवेश मारी दो જય ઈશ્વર જય ઈશ્વર जय ईश्वर भलो बापूजी लारे जर करता की आपण तो कोणी खूप दुखेत कोणी काही पण आपण कमीत कमी આપણે મને કનેથી ધ્યાન તો કરા આપણો કથા પર દેકર આપણો લારે ध्यान કરન આપણો ઉત્તરાકાંડ કરાની પણ કમીત કમી બાપુજી આપણે